Tabi kopyandusan sediko kavi. Kopi samong toko bago, sid pisisingidaan, sekolah sabat, dangong sukod, maza sid hop media saba. Na ang pinay kavi, hizaditi ingin okupen tutun, pipiro koruhang, patadahas kanangan ko itit prajalan do sekolah sabat. Nunuhabal, Elda Robit, Ibarakat do kinaringan sumulumol papurimanan konsapatan. Konsapatan. Sumusuhot, Elda Jaibi, Nunuhabal, Kindasahan kumad kinoringan, awantang habal. ya, konsapatan. Penal kumotoldu, Elda Robert, Nunuhabal. Konsapatan sid kinaringan habal taon. Ya. Nadi, sid kotimpunan, mengingut tokoy di ko kavi, minta dua, gazadon di Elda Robert. Minta doa toko. Otama dahay kinaringan Petron kerajaan ng sorga. Otama nang ginako dahay dahil saditi sabab nakapuriman ako ay disundu samod no ang kazadaan mo kumadahay. Sampai nakadapat ako ay bago miupakat o misisingil daw di baros no sit pelajaran ng sekolah sabab. Timpo diti Tuhan, san po bago, maros ako terima kasih disundu no. Sa ginasad ako ay ikaw, pembarakat tayo kay Tuhan. Sa ginaru ako ay merajali baros no. Sino isundu no, mazo-mazo ang kumazad dahay. Terima kasih. So ko via iti indamon sit ngaran di Tuhan Yesus di minanangong bahay. Amen. Amen. Ang pinay kavi. Tudukan do kumaturo. Dudung pisisingidan di toko. Inono janji di Tuhan si Ibrahim. Nah, inono tajuk. Tau dudung di pisisingidan di toko. Nah, boros dohon domon. Bukan toko sid kitab kinotimpunan. Pasal kohopo dom 5 ayat 22. Ayat di boros daw. Topot boros di Ibrahim. O Tuhan Raja, nunuk ka o gunaku di suul dino. Tuyo ku diti asot anak. It ulun di menungkus it ongo harataku baik ko i Eliezer. It uriponku it ulun na damsik. Nah, inono it ayat bahondemon. Di pelajaran dito ko turo. Nah, agong pinaykavi, sidbook dot kinotimpunan pasal ko padong dimoditi, varo janji di Tuhan. Si di Ibrahim, it janji di Tuhan diti, sampai do kahagut kavi iriniba. Di janji dino. Naka, timpunay dito ko momuka, kirong-kirong obon. Itit pisasingilan diti. Matay to ko, kanangan ko it kosipan di Ibrahim. O kura-kura kahit kosipan di Ibrahim din. Naka Elder Robit, patalaso ka. Konsapatan kumadi Elda Norsa di Gumazad. Sidsaralom do pisisingilan diano diti. Sidhogot do ahad. Naboros city do ikosipan di Abraham. Na igama do kinoringan rumikot si di Ibrahim diti. Yad ko igama di kinoringan rinumikot si daw di kakal po isido si pemagunan do ur kasdim inono si pemagunan do Babylon. Okon ko linumanta. Topot korongaw di boros do kinoringan. Jadi sinsaradom do hogot diti, subay ko ilan to ko ilot surita dilo ong avi to ko mamasa, sinsaradom do kinotimpunan, sid pasal do ko podom dimo omovyon to ko itit boros siti dot mamasa. Na to Pinay Sokoviay, ong imatan to ko sinsaradom do pasal diti, ilan to ko dot
nokoboros ikinoringan sid boros dokumeso sid bahagian dokoduvo kasitia kadano korosi Ibrahim yokuno mongodikup dikau sid kopunavatan pemanahak dikau suul agazo. Jadi minongin bulit ikinoringan iboros dau kuma sidi Ibrahim kanangan ko itahak dau kuma sidi Ibrahim. Keso sidhal igama do kinoringan mongolikup dau. Om koduvo ikinoringan mimang ko varo ot ginavo do manahak di sido do sultagazo. Nga kasandaan tontok diti it umur kasid bandazu di Abraham atau Ibrahim diti au lumoheng no yano kakabay no sid falun no pod dabaan to na sabab ino yan ko it nabasa di gumazad dino no sid ayat do koduvo no koboros no minangambat Ibrahim kuma di Tuhan no kaguna dino sul dino sabab yoku diti aso o tanak ka iti tongo harataku nga baik ko itungkus kusin uripon ko inana Elizar itulun na damsik ka na iriogi kadi kinoringan nakaisoliw om timpanolotavan na otopot itit masa diti tisodop untuk de hiza diti sodop om kadi kinoringan nakay kiro lot korimbutuon nga memang ko gumirom bituan korimbutuon nga kadi kinoringan iyad na din ako gumu ilomong kupon ka na noboros podot kinoringan do yad din no igama di Ibrahim monorima di boros kinoringan din no no tonduli no vagu it kosipanda sabab ino kasitid kinotimpunan si pasal 25 ayat sid konom kasip Ibrahim sid Tuhan na ituhan engin daw ka harati no korongo po di boros do kinoringan dayan din no ikosipan di Ibrahim nga nempapagan na ang basaon to ko kotilong busan ditit surita diti it ano to ko si Salom dot pasal ko hopodom di diti sinuhudo kinoringan dot memoros ayokon ko memoros amo po nakapamoros kinoringan minamoros po bagbi kinoringan dot Ibrahim diti tahakan daw dot putanaon dot yosido o kasangano. Ino na po dino nga antad sid volit do masil sampai sid bavang dot Efrat yad dinono kagazo it putanaon dot itahak sid Ibrahim. Na kadi Ibrahim kurang kakilan ko dot vayad dino ka. Jadi sinuhuno di kinoringan bogima dot manganu dot nuketi it onduot sapi, onduo kambing, onduo domba dit kiumur gidot tahun om nukeri tombolog dot ong kukul om burung asang. Do sinuhu do kinoringan pasamba si daw si korban bakaran. Nah ini bahkan tisorita antad sitia pinotuluki kinoringan dot bahwa nunu nopo inoboros kinoringan dino kami mangka jadi om katahak sidi Ibrahim
tu nokemot Ibrahim tahudino dot rinumi ko ti kinoringan yad ko varo iso oropuhan kisumbu om kirinikit dot tumadib si nukeri itongo dupot di nopiduho diri it isamba di Ibrahim kumasin kinoringan. Jadi menanaha ugin boros kinoringan dot iti iso tanda pijon jizanku kumas dikau dot nuno po ino boros ku diri nga kajadika. Nah tumpinay antad sitia emot toko dot mulong ko varo ot mungkin kelemahan toko dik di Ibrahim topot songira dot ako boros kinoringan tinori man awi boros kinoringan om irinot jinima di do kakansangan di kosipan daw sin kinoringan. Nah untuk biarin no iguli ko sin gumazat. Terima kasih Elda Robit. Na nening toko neri kanangan ko ikosipan di Ibrahim. Sumubang toko sidhogot sumusuhut. Mipidubo ipanghitungan di Ibrahim ka ditit ulo ditit para jalan diti. Naka Elda Jaibi patalaso pakai Quran di lotu mipidubo ilo panghitungan di Ibrahim. Na norong dito ko din no dot ikinoringan nakajanji war janji kuma di Ibrahim Isara dot ya tinupong avarot anak kondiri dot itahak daw lo kusay kalanday mantad dia ti kondiri. Jadi sitid pelajaran singilan dot tadaw kesto diti atau hari Isnin diti ini piduvo penghitungan di Ibrahim ka. Nakurelo to piduvo bo. Yan ko surita dit abasal ito ko silod kinatimpunan podomonom ayat kumiso sampai podomonom abasaon ko kabi do naro banal irinot pino tarang dot Quran nampuran dieti sampai dot varot mipiduvo ginamo. Basaon ko silod kinatimpunan pasal podomonom ayat moduvo. Kada silo minamoros isaray si Ibrahim dot amu panako no ko di Tuhan sabapino dudunono it uripon ko diti kalung maganak yo si dodot iso bahagiku kadaw na nakun na di Ibrahim inetong di Saradin na mantad si dayatin do isaray balaw nakasabab doon. Mini pidubo penghitungan ni Abraham to no pagasan na kuminod ang tapot na to ijanji kinoringan waro tanak niko ka nga sampai no to uwi no to ka benong ang anak biyan takarahati amo no datanghay sampai no to uwi Sara nga amo po no tuman po no tulok ijanji manjadi mad mipiduvo na ako penghitungan diotidot o topot ko amoy janji irad po diri sid tuturan di ataupun isorita dino sinuhun di Sara di Abraham dot mozo di adat dia ti sorry tong it adat sorry yung aso tanak maganak na maghim dot pangaganti. Nah, mad irit uripon ni Sarayot pinili dot ipasaho di Ibrahim inonoy ngaranoy Hagar. Ine sorita sila dil. Tu kadi Sara sino dati og gama do kinoringan monuman ni janji daw ka. Nah, iri janji di kinoringan nino ginontian dot usaha dia ti kondiri minoso dot adat do kampung di kampung sa Ripono. Dara kodung ko nakajanji no kinoringan kuran-kuran nga inudan ni banal. Dara on ito awan nakajadi banal ko no pangasan niya ti minud nako. Kagi sinafo no di Ibrahim Hagar. Jadi siti emot ito ko with kinorotuan di atau kinorotuan di kosipan di Abraham diti no minongining di boros sa daw.
miabal no po dit kinorotuan di Adam di gulupo. Midufa-dufa ino, midufa-dufa yati dino, okon ko kenginan no kinoringan gama dia ti ginama dia ti dino. Menjadi kina tutukon di tuturan di dia ti diti Ibrahim misara no kotorima do suul taraat ino no isara no si badi Hagar. Abraham no po no lian isara dot isi daw na mananggung di nuno nakajadi liad diri. Ihagar tanak daw napaksa daw begitu. Nah, sitid surita diti tuturan diti. Emot dito ko sila, basta dito ko sila dot ikinoringan tumambi di Hagar. No keduno mantadsid walay nga tumambi kinoringan di Hagar do pinopelo dot ikaw din na mugontisan. Serat kananday no tanak pungaranan dot Ismail ka. Harati di Ismail ino ikinoringan mengining. Jadi si Tiemot dito kon mulong pun nakasala yo ti Doraldan nga ikinoringan tatap nulung ni Hagar mi tanak. Okay, jadi nunut anu to kosin pelajaran diti Abraham dia diti. Emot dito ko siti dot sera mi piduvo ginahwo di Abraham ijanji atau iboros o kinoringan iko si pandaw nga kumurang. Jadi ito ko ngayad dinoy patut o perlu dot unufon to ko pelajaran dot kadan no iseson manalo ginahwo mason na piduvo-duvo. Sabab dot korungoy di kosipan to ko kumado kinoringan. Nuntab dito ulasan. Okay. Terima kasih Elder Jaibe. Penjelasan di kanangan ko mipidubo-dubo penghitungan ni Ibrahim. Banda no banda. Kabasay lut mipidubo-dubo ginako mo. Banal mah. Nadi sumusuho tong binekabi. Sumurut to ko sitid tanda da pinijon di Zandi Abraham. Puran na madilo tumad korontob si Elder Jaibe mad mipidubo ginako di Ibrahim. Nadi kuran dilo. Tanda perjanjian pinijon di Zandi Ibrahim di kinoringan it anak dit ni janji. Nah, patala so kay Elder Robert. Iya. Terima kasih di Elder Nosa di Kumazan di toko Nabiano. Na yan ke inaboros di Elder Jaibe diri dot. Ya Abraham no poditi sabo daw opidu ko di paginabo. Tu minut di janji do kinaringan de yo tina poditi nga cuma di dot iso ot bangsa dot bumbu. Sampai baro nagama di Ibrahim dot mogihim dot iso o keturunan dot bumbu. Nah, bahagi kesidurungan di Ibrahim ikinoringan baro ina janji zandau. Nah, it tudukan diti emot toko sid kitab do kejadian ataupun kitab kinatimpunan sid pasal kokopodom turu tumimpuun sid ayat tuku meso sampai ayat kokopodom sijam nga basaon ku sidayan kinatimpunan pasal kokopodom turu sid ayat tokumo sijam sampai kumohopodom iso yad ke timoros dau minomoros no vagu ikinoringan si Ibrahim dot ikaw dino nga amo milo-milo mangapun do sumuhut di pinajanjizan dino ikaw imagkupu no itungkus manungkus ikaw iso ko biyay imagkupu no do kusay amo milo-milo nga sunatan sumusuhut antan no biano amo mildo-mildo nga sunatan no it ipat-ipat it anak do kusay itopodok po kodung kono singkop dot valu tadaw itumul. Na tapi na soko biyay itino it gama atau pinijanjizan di kinoringan kuma di Abraham
dat mengimpihot iyo sido janji Daudino dat bahagi ko irurungan ataupun imokupu di Ibrahim dino inono baru tanda Daud inono sunatan. Temimpu no sunatan di anak do usai ikiumul dot balu tadau kasitin poros Daud. Nah, tapi na isoko ay atapot na po sunat na po ditinga iso itanda di kinaringan kumadi Abraham isin rurungan daw tahu ditadaw varo o mimbulay sid mong pupudino dot manalamat manalamat diri ni ba antan sid dosa. Nah, iti na po ditinga sid rurungan di Abraham dino varo ot iso inana ikin ituhan Yesus kondiri dot minatay sid kayu dos salib dot menabus di kesalahan di rinima. Nah, itino tanda di kinaringan ipini janjisan di kinaringan kumadi Ibrahim ini. Nah, iri yogi sid hiza ipini janji yoti diti mina moros bago kinaringan dot kanapo manjadi it ngaran nudino kada si di Abraham amun noreton dot Ibrahim nga inoi nga Ibrahim ka. Jadi isa po daw isara na po diti nga amun naretan isaray naretan na isara dot ino na po maksud na po dina nga dupo na po jati nga Abraham kuma sid kodiman sid Ibrahim ino no jumadi dot moldohing dot ogumabangsa. Isaray simbanan ngaran daw isara ino no randavi dok mari maksa tak setia. Nah, tapi na iso ko gay itanak di pinijanjisan ataupun itanak di binoros harati di kinaringan si di Ibrahim dino isaimen. Nah, semusuh di pelajaran toko diti edan toko dot ina po janji di kinaringan kepada Abraham dino nga amun dumilo nga tahakan dot iso ang anak atau muak kita gumo jumari basar to gumo. Na sid hiza di Abraham o misara dot pentoron sid pasalag sid tanah atau putana dot anasu waro ot tompugoy dot tolu ono korikot sinod pasalag dawin. Na osodu po emot na di Abraham dot iti tambugoy diti rumikot si daw. Banal ko ohigak di Abraham ni kemot tolo tambugoy diti sampai iningutan di Abraham rumikot sinod intoronon daw dino iningutan daw pinuakan daw. Na sidhiza di Abraham itolo itambugoy dino dot makan na iso mantan di tolo itong buhay dino na binamoros dat si di Abraham dat yokoy diti kadi itong buhay dino monuluk okoy ijanji dahay dat amil dino nga ikaw diti jumali dat iso o bansa dat gumo man ka inamoros di Eldorobit dino dat ina po magkupo di Abraham dino nga man ka korimbutuon ataupun man ko it pantai sidrahat ko gumo. Na hisa do norongo di Abraham ya dino it boros di tol it tamuboy dino nening di Sara nako kengisit ginawad yoti dot kuran pemamagan akong si zam no pun taon kadit sin ginawad yoti sampai nako kingis. Na engin ako mamasa sila yan kitab do kinatimpunan pasal do kahapodong palu ayat dot kahapodong tolu. Nah, yaditi boros dau iri yogi dinuat no di Tuhan Ibrahim dot noko kurokah tu mengirak isara sampai binamoros dot maganak okupoka dati ong lumohing okuno ka disara ka di Tuhan varo ka ot apagon ong Tuhan yad
noko iboros kudiri dot sizam pebulan koguli okuno bagus iti ino hizadino kianak kono dot isara dokusa ka di Tuhan. Nah, iti no iboros di tolu itom buboy dino. Nah, ang tepot tumanda iti tolu itom buboy di tinga. Pokon ko ulun dot biasa. Nga i malaikat antacid surga. Nah, iti no it tim bagos ataupun it anak di pinijan sisahan dia dino dot walaupun dot perumanan dia tidak dumahing na dia dino tepet ikineringan asa mustahil. Dot manahak dot isa otanak kumadia dino inan na ojumadi dot mogkupo dia tidak menakogum. Jadi tapi na isa ko it pelajaran atau tudukan dot anu toko biti yan ke inaboros di elder jadi kumusat toko kiri nga amido nga mangasip toko kondomon toko banal ijanji do kinaringan. Sebab nunu napa ijanji di kinaringan dina nga tahu dita daw tudukon daw. Terima kasih yan dina tudukan nanti daw. Oke. Konsepatan Elder Robert penjelasan din tahak diri. Nah, sumambong nunit no konjelas ni Elder Robert diri. Pasusurutan to ko duvo tombuboy diri. Minamanaw no. Isopet to tombuboy sama-sama di Ibrahim. Nah, sumusuot basahan ko si Tid kinotimpunan pasal ko padambalu ayat ko duman na padamdimo. Basahan ko mo. Tantu amu ko engin mamatay dit ongo ulun dit aso sada do korundun dit ongo ulun do kisada. Tantu ko amu tojoho no maong mga gama ko do yadino tu ong yadino o gamaon no o hukuman it ongolun dit aso sada lo korundun it ongolun di kisada tojoho no ma ihukuman sidpen tongkop do pumagunan tantu o timbang. Nah, ilo mat binasa ko dilo no boros po di Tuhan dot it iso bo diray Tuhan bere mo. No boros po di Tuhan dot yok maditika mindahaw ko mangimot ako dit kubuatan no di Sodom Gomora tu agazo tondos sid ulun do Sodom Gomora dot ara to kubuatan no beauty. Nah di dening po di Ibrahim do yadin no na minamoros na Ibrahim dit mad kinabasa ko diri. Siti diti emot to ko dot Ibrahim o agazo purimon daw mongontok dit ulun do Sodom Gomora umulu sid Tuhan. Katazanan di Ibrahim ong amo hukuman di Tuhan di Sodom Gomora. Sampai dot tinumamayo sido manong kokuranong ilo kadiloong baro poho pod dot tulunot sampai do hopod. Ong baro poho pod tulundot abanal si doya hukuman nukelot Sodom Gomora di loy kadi Ibrahim si Tuhan. Naka di Tuhan ong baro poho pod amo tonuson ko na Sodom Gomora. Impus no kurato no binasa agi po kang hopon no ko limo po ngamo. Apat noot nasalamat antad sinod Sodom ino pogi impus tolupo tu itiso amo no tuman nunuit binoros di Tuhan kabo gimadiray kadano umobili kabo diribo nga kinumobili ino pogi impus tolupo na salamat. Nah, itu tudukan dito ko, pinatalas dito ko, dot ipangahukuman si Sodom Gomora diri. Manahak dito ko bahanda, dot itiretan do hukuman antad si Tuhan diti, amo milo mamang baro. Bahagi ditulun, dit amo miagandang do hoturan, di kinoringan. Nah,
Tanid po ko ino. It ginama ni Ibrahim. Tumama humulo. Mininda mo sid Tuhan. Minongontok ni tungolun do Sodom ug Gomora. Ilo ba na nila patut ko do sususan. Ito ko, apatut to ko, yad ko Ibrahim, minta dua, mongontok nit ongolun bokon. Bahagi kasalamatan ditulun bokon. Mongontok to ko minta dua. Harat biloy manang bayang, kurang kapangoritan niloy. Sumambayang. Sumamadit. Oh, Kasi pamugunan din. iya. Ong sid composition to ko di no. Harat yung barat emot to ko kuruhang dito ko dot. O dumisid ko sipan. Gobitan to ko sid saralom do. Tabangan, sambayan. Ya, ino na no kontok. Tabangan, minta dua. Na, ya din no. Nadi, ino apatut ito ko, dagamaon sid saralom ko posisyon dito ko. Na, man, kasubok-subok no, ay, mumpus na ako bitit, pelajaran dito ko diti, naka-Eldorobit. Timay ka po kogos, kirong kitaling nga, kogoson no. Nagtanggit ka na ako doon si Silobiano. Emot to ko, abasa to ko, isurita di Ibrahim diti. Sadu mantan sid ko posisyon to ko di biya. Mana? Kabasa, emot to ko janji do kinoringan. Topot varo timpudot madumuvaw ikosipan dito ko. Nga biyano to na barajal dito ko atau nilan to ko no dot ipo makuran-kuran i janji do kinoringan diti memang dot kajadi. Walaupun kadisid mandasu dot varo masa dot Juma dito ko dot odomi. Topot ikinoringan sinoyan. Manapul o mumbasi di kosipan dito ko sampai dot tujuan do kinoringan manalamat di rini badino tatap Juma di dot iso ot kondalim. Na isa po baguot, emot ko dot nyuma dot, paana banal ko, pogovyan dito ko mong itong, iti pemagunan diti, ikahavud di kosusaan do rumikot dino. Ongo topot, no, antad sid ongo ulun dit, kasip kinoringan, om minta dua sid kinoringan, om manambangan dot, mongovit sid salom dot, doa, itongo, rini bali fokon di tamu kasip sid kinaringan. Sumuhut di boros di inay Ellen G. White sid book dot gospel workers nakaboros do yan din. Dot banal ko kiguna ilot ongo ulun dot abanal sid piadatan dit ulun dot akasip kinaringan. Tu antad no sidioti ikosianon do kinoringan. Monimbang di karaton do riniba. Sampai amu isido porikot di kosusaan sinsaralom do riniba din. Nah, vagu no koboros inay Ellen G. White vagu dot. Elan di kinoringan ikosipan dito ko diti varo masadot bandal ko asabat kaong poreton sid asabat. Varo masadot iman to ko atau kosipan to ko usiba. Topot ikinoringan irino iri. Dot amu daw pilihan iviliw itongo riniba dit yardino. Topot tundaon daw supaya sinsalom do kalimahan, sinsalom do kakansangan itulun nino tatap Jumadi dosangan daw. Nga varo iso golongan kasid mandasudot. Amu dapat do kinaringan manapul. Sabab yoti dino tinumong kizad
tantu antan sin janji do kinaringan. Itino temot kudot nyumadot onuvon di toko jumali dot iso ot tulukan imongovit di toko mihot sinsaradom dot samon di kinaringan toko na igulikusin kumasan. Kung sa patanel da Robit, na ng pinay kawi, sidpompod, di tipis singilan, dito ko biyano. Mangingot ako di ko mintadua, gazadaon di Erda Jaibi. Kono tadwa to ko. Tamadahay si surga, agazaw ponori makasidahay sabab dit isot pisingilan dot apantang kumasdahay. Tantang di janji di kinaringan mas di Abraham Sara. Kurimanan dahay Tuhan dot yokoy diti asarok yad ko Abraham yad ko Sara. Tu nening nahorotisan na dahay waro janji nu nga kakali amo kasip waro masadahay amo kasip matulungay ako na Tuhan yad ko gaman nanulong di Abraham Sara kumanag di Hagar mitanak daw. Mulong pun sinsaralom dot amukasip yoti kumasidikaw nga sino koy do manulong yoti. Terima kasih Tuhan tu ilan kudot mamarakat ko ensa nanit binarajal imongining kemot iti siaran unuway do kesehatan unuway do iman do tegu tulungay yokoy no supaya yokoy diti sa mulumul kadapat okoy patahak di ko posisyon dahay sa kuno niya kumasidikaw. Terima kasih Tuhan, mangampun ko insan nan kelemahan dahay, itino doa inumon dahay melalui dengaran Yesus Kristus, nakajadi juru selamat dahay. Amin. Amin.